नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आईमा कहानी हरर पॉडकास्ट। बंधुगण यह अशांत आत्मार द्वितीय अध्याय। जदि यार प्रथम अध्याय को आपण देखी नाहंते तेबे तार लिंक मु वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। तेबे चलतु बढ़िबा आजिर कहानी आड़क। ता पूर्वर जदि आपण को मो कहानी गुड़िक भल लगुचे तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। निज नित्यकर्म सारी कार्यालय को चलीगले। एठाकार परिस्थिति विषय रे मुख्य कार्यालय साधारण परिचालक डॉक्टर साहू सह आलोचना करिले। से मो कार्यर प्रशंसा करी कहिले कि ताले तुमे सेठारु फेरी आस, तुम पई आमे ट्रेनिंग सेंटर रे अपेक्षा करिछु। मु जाने तुमे सेठारे खाऊ नथिबो कि ठीक से सोई मध्य पारु नथिबो। मु डॉक्टर साहू को सफा सफा मना करिथिले। जेते असुविधा मोर हेले मध्य एठारे आउ किछि मास रहिबे। जेपर्यंत रमेश महांती स्त्री सुस्थ न होइछे आउ ता झीर आत्महत्या पई दायी थिबा दोषी को उपयुक्त दंड न मिलिछे। यह कही मु फोन काटी दिले। आज भी रमेश कथा मने पड़िले मो आखिरु लुह आसी जाए। मोर प्रथम पोस्टिंग एइठी होइथिला। रमेश मते निज हाथ रे रोषेई करी केते थर खाइबाकू देइछे। प्रत्येक असुविधा समय रे मो पाखरे थाए। जो दिन राति रे वर्षा पवन हुए से मो पाखरे रुहे। मु ताकू ता घर को जीवा पई कहिले भी से कहे आपण छोट पिलाटे ए वर्षा पवन राति रे एकुटिया अछंते काले डरिबे तेणु मु रही जाउछे। ता कथा सुनी मु बहुत हसे। थरे ता झियो सुलग्नार 10 कि 11तम जन्म दिवस थाए। आमे समस्ते मिसी रमेश घर को जाइथिलो। रमेश से दिन बहुत खुशी हो जाइथिला। आम समस्त को ता घरे देखे सरल निष्कपट स्वभावर लोकटे से। किए से चंडाल ता हसिला खेलिला घर को उजाड़ी कि लाभ पाइला के जाने। से दिन रूम को फेरिबा को टिके लेट होई गला। कौन दीटा खाई विश्राम नेले। अल्प कई घंटा सोईछ कि नहीं निद भांगी गला। उठी बसिले कांथ घंटा को चाहिए। समय 12टा बाजी 20 मिनिट होइथिला। एते रातिर आउ कौन करिवे भाभी भाभी टेबुल उपरे पड़िथिबा बहीटे आनी पढ़िबा को लागिले। हठात कही जणे दुल दुल करी कबाट को बाड़ी चलिला। मु भितरु किए किए बोली जोरे चिल्लाइले। किछि समय परे परिवेश नीरव होई गला। साहस करी कबाट खोलिबा को आ मनरे बल नथिला। ए निश्चय से झीर आत्मा होइथिबो। एही कारणरु तो ए रूम रे केही रहु नाहंते। जी भी रहे दिने किंबा 2 दिन तथापि मु एते दिन रहिबा भितरे एमितिका कांडर सम्मुखीन मात्र 2 थर होइछे। किछि समय परे नीरवता को भांगे पुणी छात उपरे कूदिबार शब्द। परे परे से जो आंब गछरे रसी लगाई मरिथिला रड रड करी से गछर डाल सबु भांगिला परी शब्द शुणी मु छानिया होई गले। मो क्वार्टर हता ठारो अन्य एक क्वार्टर दूरता पाखापाखि 200 मीटर हेबो। ताको फोन करी थकी गले। से मध्य फोन रिसीव कलानी। तेणु अन्य किछि उपाय न पाई ठाकुर को स्मरण करी सोई गले। सकाळु उठी चिंता कले जदि घर छाड़ी अन्यत्र रुहे निश्चित लंबोदर कहिबो सर आपण को प्रथम दिन मना करुथिले एठी न रहिबा पई। एबे कौन है कि एबे पुणी न रहिबा पई कहउछन्ते। एमिति हेले मो गारिमा नष्ट हेबो जहा केबे मु चाहुनी। तेणु जेते बाधा विघ्न आसु एठी ही रहिबे। एमितिरे भी भूत प्रेत केबे कौन कहार जीवन नैछे यार किछि प्रमाण अछि कि। एमिति केते सब कथा मन को आसिला। मनीष मन तथापि किछि बुझिलानी। तेणु निष्पत्ति नेले बहु दिन हेलानी घर को जाइने। आज घर को चली जिबे। किछि दिन परिवार पाखरे रही मन शांत होई जिवो। तापर एठा को आसी भूत प्रेत से जहा भी हो ता सहित मुहांमुही हेबे आउ ताको पचारिबे ता मृत्यु विषय रे। दिन 10टा पाखापाखि हेबो। कार्यालय जने कर्मचारी को फोन करी डाकिले। ता बाइक रे मते नहीं मुख्य रास्ता रे छाड़ी देले। मु बस जोगे मो घर को चली जिबे। तार आसीबारे विलंब हेपारो मु ऑफिस पर्यंत चली गली। सेठी पहुंची देखे तो आमर जने महिला कर्मचारी
पुष्पार देह हठात खराब हो जाइछे। से दांत रडमड करे कौन सबू बाउला चाउला होई गपी चलीछे। मते देखी पुष्पा रागतमतम होई कहिला, तुमे बाबू कुआडे बाहरिछ? कुआडे जाई परिबने, मु एते शीघ्र तुमको छाड़िबिनी। बड़ आश्चर्यर कथा, मु कुआडे बाहरिछि केमिति जानिला? तापरे भी पुष्पा मो सामने कथा कहिबाकु डरे। ताकू 7 ରୁ 8 जन स्टाफ जोर करी धरिथिले, तापरे भी से समस्त को ठेली देउथिला। एते बल तार आसिला केउठो? तार स्वर आउ कथा कहिबा शैली मध्य बदली जाइथिला। कि कहूथिले ता देहरे कुआडे सुलग्नार आत्मा प्रवेश करिछे। एसबू कथा को मु विश्वास न करे तार चिकित्सा पई स्थानीय हॉस्पिटल को नहीं गले। डॉक्टर नायक तार समस्त जांच करी रिपोर्ट देले आउ कहिले ए संपूर्ण सुस्थ अच्छे, एमिति किछि या देहरे रोग नाही। एही समय पुष्पा जोर जोर चिल्लैबाकु लागिला, मु बेक भिड़ी ही जाउछे, मते बंचाओ, मु पेटरे थिबा पिला को मारिबाकु चाहेने, मते बंचाओ। एमिति कही पुष्पा चेता शून्य होई गला। डॉक्टर नायक मो मुह को आमु तांको मुह को चाहि थाओ। किछि समय नीरवता परे श्रीजुक्त नायक मते एक निछाटिया स्थान को नहीं धीर स्वर रे कहिले, आपण विश्वास करंतु बा न करंतु या देहरे किछि रोग नहीं तो सत, किंतु मु ग्यारंटी सहित कहूछे आ शरीर रे एक अतृप्त आत्मा प्रवेश करिछे, जहा फल से एमिति अस्वाभाविक कार्य करुछे। मो क्यारियर दीर्घ 15 वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में एमिति अनेक पेसेंट मु देखिछे। अभिज्ञतारू कहूछे भल हेबो आपण याको ए निकटरे थिबा मुसलमान गुणिया पाखको नहीं जातो, से ताको किछि दिन मध्यरे ठीक करिदेबो। एही समय पुष्पार स्वामी आसी पहुँची जाइथिले। मु ताको पुष्पार जिम्मा दे सेठारु कार्यालय को फेरी आसिले। मो घर को जिबा प्रोग्राम बातिल हो जाइथिला आ निष्पत्ति नेली आज ठारू से क्वार्टर न जाए एही ऑफिस रे रात्रि यापन करिवे। जे जा भाबुची भाबो। समय संध्या 6टा बेलू डॉक्टर नायक फोन करी कहिले कि पुष्पा एबे पूर्व भली ठीक ठाक व्यवहार करुछे। से कौन पे हॉस्पिटल को आसीथिला से कथा मध्य पासोरी जाइछे। एबे से ता स्वामी सहित घर को चलीगला। जदि आपण को समय हेबो तेबे आज राति मो बसा घर को आसंतो, से विषय रे बसी किछि कथा हेबा। ठीक राति 8टा सुधा मु जाई डॉक्टर को घरे पहुँचिले। से मते भूत प्रेत विषय रे बहुत किछि कथा कहिले। एहा परे मु मो सहित घटिथिबा घटना विषय रे कहिले। एमितिरे भी मु सुलग्ना परिवार कि ता अति संपर्कीय नुहे, तेबे से कौन पाई मोते हैरान करुछि बोली प्रश्न कले। किछि समय नीरवरे बसी चिंता करिबा परे डॉक्टर नायक कहिले, आपण तुरंत सुलग्नार माँ को मानसिक चिकित्सालय ता घर को नहीं आसंतो। देखिए किछि मात्रा सुलग्नार आत्मा आपणक प्रति सहानुभूति देखाइबो। सेतबेलକୁ राति 11टा बाजिलानी, तेणु ताकू विदाय दे मो ऑफिस को फेरी आसिले। बाटरे आसिला बेले मनरे छनका थिला कि सुलग्ना सहित पुणी थरे भेट हेबनी तो। मुख्य रास्तारू गाँ भीतर को प्रवेश कले। ऑफिस आउ किछि मीटर दूर रे अच्छे। हठात कहीं जड़े गाड़ी सामना को चलीगला परी मते लगिला, तेणु जोर करी बाइक रो ब्रेक लगाइले। आ मो भारसाम्य हराई पड़गली। किछि समय पर आखि खोली देखे तो मो ऑफिस रूम रे शोइछे। मो चारि पाखरे 3-4 जन घेरी बसिछन्ते। हाथ आंठुरे क्षेत मध्य होई जाइछे। मुंडरे हेलमेट थिबारु बंची जाइछि बोली लंबोदर कहूथिला। लंबोदर को मु पछारिले दुर्घटना स्थान रो मु एठाकू केमिति आसिली बोले। से कहिला कि आपण को ऑफिस रूम रो चाबी देबी बोले गेट निकटरे अपेक्षा करी रहिथिले। मु फेरिबा समय रे बाइक दुर्घटना हेबार से गेट निकटरे रही देखिथिला, तेणु शीघ्र दौड़ी जाई मते उद्धार करि नेला। नहले तो सारा राति मु सेठी पड़ी रही थांते। से दिन मो पाखरे 2 ରୁ 4 जन मते जगी रहिले सकाळ हेबा जाए। राति सारा मते बहुत डर लगुथिला, किंतु मु काहाकू किछि कहू न थाए। एहीपरि 2-3 दिन चिंतारे कटिगला। 2 दिन पर पुष्पा छुट्टी फेरी आसी निज कार्य पुनश्च जोग देला।
ସେହିଦିନ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠେଲି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତର କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଉନାହଁ? ଯଦି ଆଜି ସେଠାକୁ ନ ଯାଅ ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରିବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କି ଅସୁବିଧା କରିବୁ ତୁ? ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କାହାର କିଛି ନ କରିପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲୁ, ଆଉ ମଲା ପରେ କ'ଣ କାହାର କରିବୁ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ପିଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଅଳ୍ପକେ ପୁଷ୍ପାର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେବାରୁ ରହିଗଲା। ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେଦିନ ରାତିରେ ତ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ବାଇକ୍ରୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହଁ କହିବା କ୍ଷଣି ପୁଷ୍ପା ଜୋରରେ ହସି ଦେଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଲ୍ କିନି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁଲଗ୍ନାର ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତା ନିଜ ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସି ରଘୁନାଥପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପାଖାପାଖି ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି 90% ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାକି କିଛି ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ତ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଭୂତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସହିତ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। କେବଳ ଲମ୍ବୋଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରି ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ସାର୍, ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୁସଲମାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ୱାଜିବ ଖାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ସୁଲଗ୍ନାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେବନି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ରାତି ହେଲେ ତାଟି କବାଟ କିଣି ରହିଲେଣି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ୱାଜିବ ଖାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଥାରେ ହଁ ମାରି ତାଙ୍କ ସହିତ ୱାଜିବ ଖାନ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ ଜଣକ ଆମ ଦୁଇକୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କରି କହିଲେ, ଶେଷରେ ଆସିଲ ତାହେଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି? କାହିଁ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଜିଗଲା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନୀରବ ରହିଲି। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତା ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମା ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଓ ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁଦିନ ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ସେଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ସହିତ ନେଇ ଆସିବି। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଠି କର, କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଦୁହେଁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଦିନ ଲମ୍ବୋଦର ମୋ ସହିତ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବୋଦର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମାନେ ମୋର ଶୋଇବା ସମୟ। ଯେହେତୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇଛି ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ନିଦ ହୋଇଗଲେ ଏକାଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିବି। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଥରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଗଲେ ସକାଳ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଉଠେନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାସନ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଶବ୍ଦରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠି କିଛି ସମୟ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଲମ୍ବୋଦରକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲି। ସେ ବୋଧେ ରୋଷେଇ ଘରର ଝରକା ବନ୍ଦ ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ଦିନେ ଥରେ ଝରକା ବନ୍ଦ ନ କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଲେଇ ପଶି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଆଜି ବି ସେମିତି ବିଲେଇ ପଶିଛି ନା କ'ଣ, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିନି। ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ଝରକା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ଛାଇ ନିଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ବସିଲେ। ଭାବିଲି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ସମୟରେ ବୋଧେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ ହିଁ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ଟା ଚାଲେ। କାଲି ସକାଳେ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଡାକି ତା ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ପ୍ଲଗ୍ ହିଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲୁଥିବାର ଶବ୍ଦ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ଏଥର ଠିକ୍ରେ ଶୁଣିଛି। ଏ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ରୁମ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଲଗ୍ନାର କାମ। ମନକୁ ସେତେବେଳକୁ ଭୂତ ଭୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଆସି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଡୋରକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ସମୟ 2ଟା ଉପରେ ହେବ। ନିଦ ତ ଆଉ ହେବନି। କିଛି ସମୟର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୁଲଗ୍ନା ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କେବେ ବି ପଶିପାରିବନି। ମୋ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଜି ମୋ ରୁମ୍ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲି ଏକ ମଣିଷ ଆକୃତିର ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଛାୟା ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛି। ମନରେ ସାହସ କରି ଫୋନ୍ରେ 2-3ଟି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ତା ଫଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇବା ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଏଠୁ ଯାଇ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ତା'ର ସମସ୍ତ ରାଗ ସେ ଗଛରେ ସୁଝାଉଛି। ଏମିତିରେ ରାତି ପାହି କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ତୁମେ ସୁଲଗ୍ନାର ମାଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି।